Jakartans are known for their love of cafe hopping, especially to liven up their Saturday nights. If that sounds like you, then this cafe is just what you're looking for. Welcome to Libong Cafe. Located in Kemayoran, Central Jakarta, this isn't just a spot to unwind. It's a getaway to the vibrant essence of East Indonesia. Founded in 2022, Libong Cafe was created by Victor Oneswole, who longed for a taste of home. Yang dari Tobelo, teman-teman yang dari NTT, Flores Timur. Born and raised in Labuan Bajo, East Nusa Tenggara, he has been away since 2007. Through this cafe, he brings a warmth and spirit of Eastern Indonesia to the city. And it works! Kakak dari mana? NTT? NTT mana? Oh, Nona Soe. Kalian ini pacaran berarti karena kenal di Libong? Iya. Karena kenal di Libong? Jadi contoh kayak beliau nih kan, jadi dia bisa dapat Nona Jakarta supaya bisa memperkenalkan budaya timur ke orang Jakarta ya. Keren. Ini rumah buat kita teman-teman Indonesia Timur. Setidaknya bisa mengobati rasa rindu kita untuk orang-orang di rumah. Terkadang kita ini kalau kita melihat orang kok enak banget hidupnya setiap hari sama keluarga. Di situ yang membuat kita sepi. Biasa sering kesini nih, itu dari Papua, Maluku secara keseluruhannya, terus NTT apalagi, terus sekarang Manado, Gorontalo juga banyak, Makassar, Bali, 85%-nya orang timur, jadi banyak yang notice juga ke kita. Oh kok Jakarta ternyata nuansanya sama juga kayak di kampung. You can experience the essence of East Indonesia in two captivating ways. First, indulge in the rich flavor of Manggarai coffee from East Nusa Tenggara. Jadi saya lihat di tempat-tempat kopi itu orang hanya menuliskan di tempat taruh kopi itu tulis itu kopi Flores Bejawa. Tetapi saya tidak pernah menemukan satu tempat kopi yang saya datangin dulu itu ada tulis itu kopi Flores Manggarai. Sementara saya tahu bahwa Manggarai ini salah satu daerah penghasilan kopi. Jadi ada satu daerah di kami itu daerah Colol namanya. Di situ salah satu daerah penghasilan kopi terbesar di Indonesia juga. Kami tetap konsisten pakai kopi dari Colol. And second, let the rhythms of Eastern Indonesian music transport you to its heart. Known for its diversity, Indonesia boasts a rich tapestry of musical taste. And once the beats of East Indonesia kick in, you can't resist to dance. Okay, so I'm just trying to figure it out. Today's movement, so I'm just doing one else here. Just run and look at people and enjoy the music. Music and dance have always been part of Eastern Indonesian life. Present in every celebration, even sacred rituals from birth to funeral. No wonder its sound has grown so unique, cherished not only by its people, but communities everywhere, like the captivating Gemuk Famire. A tip for blending in, learn the dance. Relax, you don't need to be a pro. Just enough to enjoy the moment as every beat comes with its own moves. Kakak, aku dengar kalau di sini setiap lagu itu gerakannya berbeda-beda, benar kak? Iya benar kakak. Oke, kalau ini lagu apa? Gerakannya seperti apa kakak? Lagu Tobelo, begini kakak caranya. Oke. Kita
Ke kanan 2 kali ya Kak ya. Ikutin ya Kak. 1, 2, 3. 1. Ke kiri 2. Mundur 3 kali. Maju juga 3 kali. 3. Gerakan yang sama Kakak. Langsung balik. Nah, mundur 3 kali. Iya. Banyak sekali kafe di Jakarta. Terus kenapa kakak pilih Libong Cafe? Itu pas kami masuk nih, kalau pakai sandal jepit sama celana pendek atau celana jogger gitu, seperti ada di kampung halaman. As the time goes by, the night goes wild. Siap dapat jodoh malam ini? Oh ya, ada yang gak siap. Berarti Nono sudah punya pacar. Masa buat tarik tangan cewek ke depan aja gak berani? Ada yang mau dansa nggak? Yang siap mau dansa? Sebagian orang lihat orang timur tuh galak-galak, serem-serem. Tapi ketika mereka datang ke sini, ternyata kami ini friendly. Jadi kami sebenarnya orang timur itu dasarnya senang sekali bergaul dengan orang yang bukan orang timur, berteman dengan bukan orang timur. Itu senang sekali loh dasarnya. Sekarang di luar komunitas kita anak Indonesia Timur itu udah mulai banyak. Kita bikin ajang cari jodoh sesama Indonesia Timur di Jakarta. Jadi kita selalu bicarakan juga di panggung, teman-teman. Kalau yang jomblo, yang mau dapat jodoh sama orang timur, coba kalian datang ke Libong. Looking for a different Saturday night experience? Step into Libong Cafe and immerse yourself in the rich flavors and vibrant sounds of Indonesia, right in the heart of Jakarta. Akasha Fiantri, Dipta Adiwiguna, Niko Arianto for City Day.